Bienvenidos a la nueva temporada de La Oveja Eléctrica, que abrimos con una entrevista en verdad apasionante con el Premio Nobel de Física George Smoot. ¿Qué tal, Pepe? ¿Qué tal, Silvina? Es un gusto reencontrarnos en este espacio y ver esas imágenes donde caminas con George Smoot en Chichén Itzá, el corazón de la cultura maya, para explorar la aventura de la cultura abierta de la ciencia. Así es, querida Silvina. Desde el máximo rigor del pensamiento, el Premio Nobel de Física nos habla de una pregunta que ha inquietado a todos los observadores del cielo, desde los mayas hasta Stephen Hawking. ¿Estamos solos? Pepe Gordon conversa con George Smoot sobre los hallazgos más recientes de la ciencia, sobre las posibilidades de existencia de vida en planetas parecidos a la Tierra y sobre la exploración del cielo realizada en la antigua cultura maya. George Smoot, it's a pleasure to be with you again, now in the heart of the Mayan land. My pleasure. And the weather is so beautiful. It's great to be here. You've been here, you've been in Chichén Itzá 30 years ago. 30 years ago, 10 years ago, and now. And now, Yes. what strikes you about their observation, buildings, and knowledge? Well, when I first came, I really was coming as a tourist just to see this Mayan civilization and to learn some of the history and so forth. Now, when I came back, it was on the sense that we're completing the long cycle of the calendar, the 5,100 years, and that this is a time of transition in the world, but that we have a connection between our own personal lives and the way people lived back then. And it's particularly poignant for someone like me who does astronomy to see the astronomy they've did. So the buildings I paid the most attention to are like the calendar of the sun, the Palacio, and the observatory for seeing Venus, and the solstice, which is the Caracol, and the Venus platform, the moon platform. All of those were things where they both, brought sort of looking at the skies and understanding the world into the daily rituals, and also to the whole the functioning of the society. And so I can imagine standing at the Caracol and watching the solstice, or standing, in the equinox and watch the light of the sun snake down, the stairs. And the pyramid, yeah. Right, and those are either shared kinds of things, or you can imagine being the solitary astronomer, in the Caracol, looking out to see exactly when Venus gets to the highest point, and then marking it down the calendars. I particularly appreciate the Palacio because it's a beautiful building to look at, but it has this functionality of both doing astronomy and being a place where the Mayans celebrated special events like the equinoxes. So it's you have more appreciation of it. It means there's actually more things you can know to explore about it. And so I think I share that with the Mayans. And it also was a knowledge that allowed them to explore and to forecast what was the right time for agricultural right. So it was absolutely clear, not only the Mayans, but the Toltecs and the Olmecs, they used watching the cycles of the planets, particularly Venus and the sun, to know when the rainy season was coming. So when it was a good time to plant, because you want to plant when there's going to be water for your crops. So they were correlating the weather patterns. They were correlating the fact that they noticed when the sun got high in the sky, right? Of course, in the north, we know it's the summer. When it gets low in the sky, it's the winter. But we also know there's two, dry season and a wet season twice a year here. And so you get these correlations, and you start understanding, that is explaining to you when's a good time to be doing what, and so forth. And whether they thought the heavens were influencing the earth, or the heavens were a good clock to tell them what to do, it's, we don't know for sure. Probably people believe both ways. So I actually appreciate the Mayans better because they had their equivalent of the accelerator, these huge observatories, but they were also used in ceremonies and as part of the daily life. George Smoot se asombra ante la belleza de los observatorios de la antigua cultura maya y sus conocimientos astronómicos. Esta búsqueda ha ido aún más lejos, hasta estudios inimaginables de las galaxias. En este contexto,
Hablaremos de un gran hallazgo de la ciencia contemporánea, pero antes vamos con nuestra compañera Silvina Espinosa de Los Monteros a la sección Los supersabios mexicanos del siglo XXI. Querida Silvina, imagínate a las pirámides con ventanas. ¿Cómo serían? Pues si hubieran contado con la tecnología que ya tenemos hoy, quizá hubieran sido ventanas inteligentes, capaces de regular la temperatura tanto interior e incluso en ocasiones exterior, como el invento que están desarrollando en la UNAM. ¿Quieres ver de qué se trata? Claro que sí. El uso de las llamadas ventanas inteligentes basadas en el fenómeno electrocrómico está orientado a reducir el uso de combustibles fósiles para refrigeración o calefacción. Con el uso de estos materiales se puede filtrar ciertas longitudes de onda, de manera que pudiéramos filtrar la intensidad de luz a un nivel que nos haga cómodo el estar en la habitación o en el edificio. La ventana inteligente en realidad es un sándwich como de 6 a 8 láminas muy delgadas que juntas y frente a un estímulo externo funcionan como un dispositivo que va a permitir que se filtre las longitudes de ondas luminosas o se filtre las longitudes de ondas térmicas para controlar la cantidad de luz o de calor que entra o que sale de una habitación determinada. Nosotros ya tenemos un prototipo de ventana inteligente, ya está funcionando. Lo que estamos haciendo es aumentar o mejorar la eficiencia electrocrómica. Muchas gracias, Silvina, por esta interesante nota. En un momento regresaremos a Chichén Itzá, el corazón de la cultura maya, en donde se llevó a cabo el encuentro Visiones de nuestro universo y la nueva era de la cosmología, organizado por el investigador Axel de la Macorra del Instituto de Física de la UNAM. En Chichén Itzá, precisamente, conversamos con el Premio Nobel de Física George Smoot sobre los enigmas de la cosmología. No se lo pierda. Regresamos enseguida a La Oveja Eléctrica. Estamos de regreso en La Oveja Eléctrica con el tema de los observadores del cielo. Los hemos visto explorar el universo en los observatorios mayas y también mediante las imágenes de satélites que se internan en el mar cósmico y nos dejan con grandes interrogantes. Las predicciones de la ignorancia plantean que en el 2012 se dará el fin del mundo. En el marco de la cosmología, desde Chichén Itzá, George Smoot, Premio Nobel en Física, le da a Pepe Gordon otro tipo de predicción, una predicción asombrosa, la de la ciencia. And we still look at the maps of the universe, or we're trying to decipher the maps of the universe. We are still looking at the sky and trying to understand and to explore what is going to be our future. Nowadays, in tons of ignorance, we are talking about 2012, something will be forecasted in the future that is not going to be good, but that's ignorance. But science does the work of forecasting also, and I would like to know what are some of the things that science is forecasting in the good sense of the word, and that you are really impressed to explore and to share with us about what is happening with this observation of the universe. There is a very intriguing question that you posed in the Huffington Post. So this is Are we alone? Right. So this is a great time in science. We have many new tools. Before a couple hundred years ago, people only used their eyes and they made observations. And then we made telescopes, and then we had detectors that work in different wavelength bands and detect different kinds of things. So we have much more information now than we did, and we have much more powerful tools, so we can look much further. So, while the Mayans can see most of the planets, not all of them, because we've discovered some since then, they could only see a couple of thousand stars, and yet now we have a map of the nearest almost billion stars. But we've also been mapping galaxies. I showed pictures of a map of a million galaxies, and we just released last week a map with an additional million galaxies in it. And my own work, besides doing that, has been about mapping the very beginnings of the universe, trying to understand what our origins were and what we might expect
to develop over time what we should be looking for in the future. But that's not the only place where we're making exciting discoveries. You know, there's been interest about, you know, what's the origin of life? You know, is there life other places than on Earth? And so we've been slowly exploring the solar system, and, you know, places we were hoping there'd be life, like the moon. Well, when you look at the pictures of the astronauts on the moon, it doesn't look like there's a lot of life there. There may be some stuff hidden, but whatever. And we've gone, you know, to Mars, and you see pictures of Mars, and you say, oh, well, it's interesting, and maybe there might be some really primitive life there, but there's still nothing definitive. But there's many places in the solar system, and that's part of the exploration, and that started, you know, more than 20 years ago that we were really exploring, but we're still doing some exploration. But the big news that's been going on over the last couple of years, and particularly the last few months, is the finding of planets around other stars. We call them extrasolar planets, extrasolar system, things beyond our own solar system. And, you know, it was exciting at the very beginning. The first ones were published in the early 90s, but it was very slow. But now we're getting them at a high rate. And in the last month, we had discovered, mostly from Kepler, but from many different sources, the Kepler satellite, which was designed to look for planets by looking at a certain part of the Milky Way, which is relatively nearby, and looking for stars that go in, you know, with the planets that go in front of them. So you see this small decrease in light when the planet crosses in front. And it you know, between the new results from that and the results from the other experiments, we have more than 100 planets that are sort of Earth-like and are in the zone which is considered really optimum for life. That is the kind of life we know, you know, the kind of life you see around here. And if you extrapolate that to how many stars there are in our galaxy, which is 400 billion stars, there are at least 100 million galaxies. So, right, that's more than one per person in Mexico. You know, planets that are in a situation which we call the Goldilocks zone, just right for life, as far as we know. We're prejudiced about what life is. And if you extend where we think things might be reasonably habitable, there is probably about 1 billion planets around different kinds of stars that are possible for life. And so this progress has come very rapidly, although not rapidly on the lifetime of a person, but rapidly on the lifetime of civilization. Very quickly we're learning that. And already you can predict there will be new generations of experiments where you look at a planet coming between you and its star, and you try and look at its atmosphere and see what molecules you see. Do you see oxygen? Do you see water? Do you see some amino acids? You know, when you do that, you say, okay, I have evidence that all the pieces that are needed for life, or some things that may have come from life, right? Because we don't think oxygen was very common on the Earth until life formed and so forth. So there are ways you would, you know, start to have indications there was life, and then you could zero in on some of those and study them more carefully and try and understand more and more about them. La predicción del Premio Nobel de Física George Smoot. En los próximos 10 años veremos planetas en los que encontraremos indicaciones de vida. Para la mente matemática del físico Stephen Hawking, la simple estadística, la cifra de innumerables estrellas en nuestras galaxias, el hecho de que la Vía Láctea es tan solo una pequeña gota en el océano cósmico le permite plantear que debe existir otro tipo de vida más allá de la Tierra. Seguiremos conversando sobre este interesante tema, pero antes vamos a la sección de experimentos caseros con nuestra compañera Aura López. Pues querida Aura, qué gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica en la nueva temporada, en este escenario de cena romántica. Así es, Pepe, y estoy muy emocionada hoy porque traigo un proyecto muy padre que yo creo que les va a gustar mucho, sobre todo a los niños. Un experimento casero. Un experimento casero donde vamos a lograr que el globo se quede pegado en esta copa de cristal. Para eso necesitamos un globo inflado, una copa, un refractario con agua y una vela. Siempre hay que aclarar que todos los ejercicios que hagamos aquí con fuego siempre tienen que estar supervisados por un adulto. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calentar esta copa boca abajo con la vela. Los vamos a dejar así un ratito hasta que se caliente. Okay. Ahí va, ¿eh? 1, 2, 3.
Y ya que esté caliente, rápidamente le ponemos el globo, presionamos tantito y lo ponemos en este recipiente. Lo vamos a cargar y puedes ver que no se cae. Y lo que pasa es que cuando nosotros pusimos la copa bajo la llama de la vela, se calienta el aire que está dentro de la copa y también se calienta la copa. Después, cuando le ponemos el globo, inmediatamente cerramos la copa, ya no entra ni sale el aire, y cuando lo ponemos en el agua, el aire se enfría. Y eso hace que el globo quede pegado a la copa. Pues como siempre, da mucho gusto estar jugando con estos experimentos caseros. Muchas gracias, Aura. A ti, Pepe. Y bien, nosotros vamos a continuar en Oveja Eléctrica con este programa tan interesante en donde estamos entrevistando al Premio Nobel de Física George Smoot desde Chichén Itzá para adentrarnos en una pregunta sobre los abismos del universo. ¿Estamos solos? Estamos de regreso en la Oveja Eléctrica para hablar de los observadores contemporáneos del cielo y de los misterios que están tratando de descubrir. Pepe Gordon conversa en Chichén Itzá con el Premio Nobel de Física George Smoot sobre los retos que tiene la ciencia al explorar la posibilidad de vida en otros planetas de nuestra galaxia. So my prediction is over the next 10 years, we will start to see planets where there's indication there's life, and then within 20 years, we'll be seeing fairly strong evidence there's life, and then the big question will come, is there intelligent life? And so one of the examples I gave was if people were in Andromeda Galaxy with a very wonderful telescope and took pictures of the Earth, it takes light so long to get from the Earth to Andromeda, it takes 2 million years, there would be no evidence of intelligence on the Earth, yes, for sure. even though it's here already, right, as far as we think. Well, it depends on, your viewers. yeah, we had to have the window of time precise, the Right. precise window of time in which we can observe the life. Right. But we in fact know now from the fact that we've seen these other planetary systems, there were probably planetary systems that formed well before our own solar system. And we know there have been some that have formed since, because we actually have some data from Hubble that we believe is showing not only the formation of a star, but a planetary system with it, where you see the star starting to form and you have this big, sheet of material which seems to be clumping up, right? So we know that even to the present time, planets are being formed in our own galaxy and probably many other galaxies. So the question about whether we're alone or not becomes a more refined question. So the more data we take, the more we study, the more confident we're going to be that yes, there is life elsewhere. And eventually we'll try and figure out, is there intelligent life elsewhere and what does it have to say about it? Are we very rare? Is there like only one intelligent per galaxy? Because there's still 100 billion galaxies, so there's lots of chances, right? So we're not even looking beyond. Or is in fact life pretty common in our galaxy? It'd be interesting to see. And the way the life would come about, Stephen Hawking did an exercise of trying to see how the different environments determined what kind of bodies or intelligent life would be like. It would be different. It doesn't have to be exactly like ours, but this is a speculation, but it's very interesting because it would be something that fits to that environment, not? Right. So you know that there's a part of that comes about through your genetics, what's going on, and a part that comes from the environment. And more recently, scientists have been realizing the environment expresses how your genes are expressed and so forth. And so it's a much more complicated interplay, but it's clear that even though life on the Earth is mostly alike, there's a few extreme examples where they have different kinds of chemicals or different kinds of, but most of the stuff on life is sort of shared and differentiated on the Earth. But if you came up in a very different planet with a different accident start or a different kind of environment, life could be very different. And then as things went on, what you expect is one of the reasons that intelligence develops is there's competition, just like, animals learn to have spots so they can hide, or stripes so they can hide in the jungle. They also learn to be smarter or to grow in herds and do things in order to survive predators. When you start having predators and prey, you start having an intelligence race, just like you have a disguise race and so forth.
or a herding and protection race. So things could be very different, intelligence can be very different. George Smoot, thank you very much for sharing your knowledge with the Electric Sheep. Muchas gracias. It's always a pleasure to visit the Electric Sheep. George Smoot, Premio Nobel de Física, nos dice que con suerte veremos vida inteligente más allá de la Tierra, ya que la vida se caracteriza por una carrera de adaptación al entorno. Se trataría entonces de una vida distinta a la que concebimos. Al reflexionar sobre esto, Stephen Hawking dice que tal vez existan extraterrestres hechos de gas que no dependen del agua sino de otra clase de químicos. Su fuente de alimentación podría ser, por ejemplo, la energía de las tormentas eléctricas. Por lo visto, a Hawking no le falta imaginación. A Gabriel García Márquez tampoco. Cuando se asoma al cielo, su inteligencia literaria dice: es conmovedora la soberbia de quienes afirman que nuestro planeta es el único habitado. Creo más bien que somos algo así como una aldea perdida en la provincia menos interesante del universo y que los discos luminosos que vemos pasar en la noche de los siglos miran a nosotros como nosotros miramos a las gallinas. Fascinante el tema con el que abrimos la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. En el próximo programa continuaremos nuestra conversación con el Premio Nobel de Física George Smoot desde Chichén Itzá y hablaremos de cómo la ciencia investiga las atmósferas de los planetas extrasolares en nuestra galaxia y cuáles son las implicaciones de descubrir vida en otros planetas. No se lo pierda. Por lo pronto, regresamos a nuestro planeta y pasamos ahora a la sección Aguas con la Morsa con el físico Manuel López Michelone. Pues querido Morsa, como siempre un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Muchas gracias, Pepe. Oye, pues cuando estamos hablando de encontrar vida en otras galaxias, la verdad es una proeza en términos tecnológicos y científicos descubrir cómo se puede plantear que exactamente ahí hay simple y sencillamente ciertos elementos o sustancias químicas, pero luego también imaginar cómo podría ser la vida, que podría estar en términos que son distintos a los nuestros. Y ahí estamos hablando de un racismo que podría plantearse. Sí, fíjate, Pepe, que de entrada, ¿qué tal que encontramos una civilización más inteligente que nosotros? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a ser grandes amigos de ellos? ¿No nos van a querer controlar a nosotros? Y entonces se vuelve un problema como de racismo, ¿sí? Porque el racismo es un poco, yo soy más poderoso que la otra raza. De ahí viene, todos los problemas de racismo están ahí. Y no concebir la posibilidad de otro cuerpo distinto al nuestro. Así es, porque nosotros, bueno, el hombre está hecho, o sea, la medida del hombre es el mismo hombre, ¿no? Es la medida de todas las cosas. Entonces resulta que de pronto tenemos algo externo a nosotros que es más poderoso que nosotros. No nos va a caer muy fácil el 20, ni lo vamos a aceptar tan fácilmente. Yo creo que es un problema que puede ocasionar un montón de dificultades, pues hasta de violencia, ¿no? Algo así decía precisamente Stephen Hawking. Él planteaba que si hablamos de contacto con vida inteligente, el problema es que la inteligencia, desgraciadamente, ha estado asociada a la violencia. Creo que estamos tratando de cambiar esa idea y esa noción, pero por el momento el problema que estamos viendo claramente es que nos es difícil concebir una vida hecha de metano, una vida hecha de otros gases en términos que no conocemos. Porque no sabemos de otra vida. Solamente conocemos lo que vemos, ¿no? Así es. Pues como siempre, un gusto reflexionar, especular contigo sobre estos temas tan interesantes. Gracias, Pepe. Y pasamos a otra forma de especular, de hacer espejos, en este caso con la mirada del arte, en la sección de Miriam Moscona, Veo Veo. Pues querida Miriam, es un gusto encontrarnos en la nueva temporada de La Oveja Eléctrica. Somos nuevecitos. Oye, y fíjate que el día de hoy hemos estado hablando de miles de millones de soles que existen en nuestra galaxia, pero entender el sol, nada más entender una estrella como nuestro sol, ya es uno de los más grandes retos. Recientemente en Estados Unidos se adquirieron 2 instrumentos de una alta sofisticación para estudiar al Sol como nunca antes. Son instrumentos, como te decía, muy sofisticados que van a estar más cerca que nunca de esta estrella que es fundamental para nuestra vida en la Tierra. Y, bueno, baratos no son, costaron $80 millones. Además, ya te imaginarás qué imágenes tan espectaculares van a producir estos nuevos robots. Va a ser interesantísimo verlos ahora, ¿verdad? Así es.
La NASA está desarrollando el llamado Solar Orbital Heliospheric Imager, un receptor de imágenes que dará a los científicos y especialistas medidas únicas para estudiar las eyecciones solares de su masa coronal con el objeto de estudiar el Sol y las repercusiones de su actividad en la Tierra. Será el objeto robótico que más se acerque al llamado astro rey. Las eyecciones solares son violentas erupciones con masas superiores a miles de millones de toneladas y esto puede tener diversas consecuencias. Una eyección solar de gran dimensión podría incluso acabar con la vida terrestre. Pero mientras estamos en el mundo, tratamos de entender mejor los fenómenos que nos rodean. De todas formas, debemos agregar, muy a la mexicana, aguas con el sol. Esperamos que los estudiosos de este fenómeno nos tengan siempre buenas noticias. Con la mirada de nuestra querida Miriam Moscona, con la mirada de la poesía y el arte que explora también el mundo de las estrellas y las galaxias, llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Los esperamos en el próximo programa para seguir explorando con George Smoot, Premio Nobel de Física, una fascinante hipótesis. Los terrícolas no estamos solos en el universo. Estamos aquí, con su compañía, en Canal 22. Nos encontramos con el Premio Nobel en Física, George Smoot, para hablar de las verdaderas predicciones del 2012. Tienen que ver con ciencia y son noticias verdaderamente interesantes. Yes, join us. It's a very exciting time in science, many progress on many different fronts. We'll talk about one of them that you'll find exciting, which is the search for life on other planets. Los esperemos, Oveja Eléctrica. Aquí, en Canal 22.